Salam alaikum Nino, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons faire une brioche escargot fourrée au Nutella. نهار نريج لا بريوش قاناس اغرير ايغامو يم فورما اوغرير اخن عماس نوتيلا شوكولا اخن دغا ميزين شادغا ناين مش روكنين دخاك ندغا لا recette سوداي يشتن. Je vais en faire deux, donc j'ai la recette pour deux, mais en barre d'infos je vous mettrai la recette pour une seule brioche. Donc je mets 22 g de levure, 2 blancs d'œufs, 700 g de farine, de jaune d'œuf qu'on va garder pour la dorure, on va pas le mettre dans la pâte, 4 cuillères de sucre, 360 ml de lait, 100 g de beurre et une petite cuillère de vanille et la petite cuillère de sel qui est là. Donc moi je mets tout dans le robot. Après سويت ما كندير شاركة غير رخميرة وغوم 22 غرامات 2 وشمران متجارين 700 غرام وان اقوا متجارين نجات خميني خميرة كانت اتنسنين نزيك نسوا خلا بغيوشني عندنا جايين السكر درت 160 مليلتر وشفاي 100 غرام الزبده ديج نغنجاي تاك واحد نفاني ادقا كوتشي غروبو انا تنشنش تقا كوتشي مش اشفاي نتك شويت شويت. Alors بسم الله on commence par la farine, 700 g de farine, la levure, le sel, le sucre. Faut pas mettre les uns sur les autres. Le blanc d'œuf, c'est pareil, je le mets de ce côté. Voilà. Je mets un peu de vanille. Voilà. Et je mets surtout la moitié du lait. تقدر ازقنو شفاي اتجر شي حاجه اتنتق شويت شويت اسقى الزبده عقدت اتسوا كاع الغوبو اتنسقو فيتاس ناين amour. On la met à vitesse 2, donc premier temps vitesse 1, après vous mettez à vitesse 2, ça se mélange. La brioche يرسك دايما غتبقى مليح بريوش مخمد قال لا بريوش يرسك لا بريوش قلتي فاسنا كروبو يرسك دايما تبقى مليح يرسك مرة قلتي فاسن يرسك ولا مدرس قاري فاسن يرسك تفتكس وحد فاسن دايما 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 مرة خصنا متفغلا بريوشين من المليح ودرسك شرويه ويا يرسك تبقى مليحه وتشمع. Si vous voulez que votre brioche soit parfaite, il faut toujours qu'elle soit bien pétrie. Une brioche, même si vous la faites à la main, elle ne doit pas coller aux mains. Une fois qu'elle est bien pétrie, elle ne doit pas coller. Même si elle colle, elle doit se détacher toute seule. Donc c'est très important pour qu'une brioche soit aérienne, pour qu'elle soit souple, il faut qu'elle soit bien pétrie. Je le répète et je le répète parce que souvent on me dit j'ai fait la recette mais moi elle n'est pas sortie comme ça, elle n'est pas sortie comme ça. Donc c'est important. On peut le faire à la main, on peut le faire au robot, c'est pareil, mais il faut qu'elle soit bien pétrie. اسويهما لا بريوش خصك اتقو مليح خال غنت كي روبوني غنت كي اتقون سيفاسن خصك تيري المليح لا بريوش خصك ودرس قاري فاسن التصلي ودان تخسانا يتقانا يدوشي دان غلا غوسات ماش لا بريوشي نوض فيغشي كيف كيف
يخصك لا بريوش تقو مليحه سويتنا صافي الجندمون انون دا سشفاي خميت غتورند مهم على جنب فوالا انا انو شويه تشفاي زيك نجمع لاباط مش مهم كي غاسك تاز كوزين غزاندا سويتما يقيم داك سدوس وشفاي تكغا شويت اي بنادم اتي سوا مليح اتيكو مليح لاباطيناس اتيري سوبل اقا مختوران دلا بريوش نش كيغاس 160 غرام نيناث مليلتر ماش غرام كيف نيناث وشفاي كيغاس كوتشي سموناخ اقا مختقا لاباطينو المهم اقا ذكوا مليح ماش عاد تجرق شي حاجه غتروا. Voilà, j'ai mis du coup 360 ml de lait. J'ai mis la quantité qu'il fallait pour 2 fois la recette. Comme je vous ai expliqué, j'en fais 2 aujourd'hui, exceptionnellement. Mais je vous mettrai en barre d'infos la recette pour une seule brioche. Donc voilà, là elle est bien pétrie, mais je la tourne encore un peu parce que moi la brioche, tant que elle risque rien si elle pétrit un peu plus. Mais vous allez voir qu'elle est très souple. Je vais juste augmenter un peu la vitesse. Voilà. Ça nous rachouille la vitesse, ça te fait du marque. Tu as c'est la paroi, le robot. أقد كوتشي يخضر مليح كوتشي مليح يذبوا روخا أتبدر أسير الفيلم أسير بلاستيك أتجا 20 دقايق نيق أزقن ساعات ميزي يغادو فات دوبلا فولومين سادي دوبلا روخني أتكسر خاك ندمر مغاس خايكا. Là, je vais l'arrêter, je vais la filmer et je vais la laisser poser 20 à 30 minutes. Et après, je vais la diviser en deux parce que j'en fais 2. Et je vous montre les étapes au fur et à mesure. Donc là, je vous montre vraiment la brioche, elle est nickel là. La pâte, elle est bien. Je vous montre quand même. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Donc je vais la ramasser avec une corne. Là, elle est pas mal. C'est très bien. Donc, je la ramasse, je la laisse poser et on se retrouve à la prochaine étape.